Hello students. Last video lecture ত মই তোমালোকক exercise 3.3 কেটান problem solve কৰিছিলো। আজি হে exercise ৰে মই আৰু কেটান problem solve কৰিম। তোমালোকে ভিডিওটো চাবা ভালকে আৰু বুজি নাপালে মোৰ next যেতিয়া অনলাইন ক্লাছটো থাকিব সেই ক্লাছটো তুলি লবা। ঠিক আছে? তো আজি মই question নম্বৰ তোমালোকক 11 টো কৰিছো। বাছি বাছি কেটান মই solve কৰিছো। তো prove that cos 3 pi by 4 plus x minus cos 3 pi by 4 minus x is equal to square root of 2 sin x. Eto proof koribo lage. Cos 3 pi by 4 plus x minus cos 3 pi by 4 minus x is equal to square root of sin x. Huh? Proof. So left hand side to likhim, left hand side equal to cos 3 pi by 4 plus x minus cos 3 pi by 4 minus x is equal to. Etia ki hobo amar eto cos a minus cos b. Eto formula apply korim. Moi likhi disu. Konto apply korim since cos a minus cos b is equal to minus 2 sin a plus b by 2 multiplied by sin a minus b by 2. Sin a minus b by 2. Cos a minus cos b equal to minus 2 sin a plus b by 2 multiplied by sin a minus b by 2. Here apply kori. ठीक है is equal to cos a means 3 pi plus 4 3 pi by 4 plus x and b means 3 pi by 4 minus x. So cos a minus cos b. So minus 2 sin a plus b by 2. A means to a exam only likhiba yat bujibo karone moi likhi disu to b. So a plus b by 2 to 3 pi by 4 plus x plus 3 pi by 4 minus x by 2. Hol তোমাকে এটো ব্র্যাকেটও দিব পাৰা গতিকে minus 2 sin a plus b by 2 হল multiplied by sin a minus b by 2 so 3 pi by 4 plus x minus 3 pi by 4 minus x হল is equal to minus 2 sin এটা কি হ'ব divided by 2 থাকি গৈছে দে গতিকে এটো কি হ'ব minus 2 sin যদি ব্র্যাকেট তো খুলি দিও আমাক কি হ'ব এটো 3 pi by 4 plus x plus 3 pi by 4 minus x divided by 2 plus sin into sin 3 pi by 4 plus x minus 3 pi by 4 plus x तो यात x cancel करो या 3 pi by 4 cancel go is equal to minus 2 sin 3 pi by 4 plus 3 pi by 4 2 into 3 pi by 4 by 2 multiplied by x plus x sin twice x by 2 হল এতিয়া আমি এটো ক্যান্সেল কৰিব পাৰো এটো ক্যান্সেল হৈ গ'ল ঠিক আছে is equal to minus 2 sin 3 pi by 4 multiplied by sin x. Huh? Minus 2 sin 3 pi by 4 multiplied by sin x. এতিয়া আমি ইয়াক minus 2 sin 3 pi by 4 to আমি এনেকৈ লিখিব পাৰো pi minus pi by 4 LCM 4 into pi 4 pi minus pi 3 pi multiplied by sin x is equal to minus 2 sin eto ki hobo sin 180 minus theta sin 180 degree minus theta is equal to second quadrant ASTC 180 minus theta means yat thakibo yat sin positive otike sin theta so eto ahibo ki minus 2 sin
pi by 4 multiplied by sin x is equal to minus 2 into sin pi by 4. Pi by 4 means 180 by 4. So 180 by 4 means 45 degree. Sin 45 degree value to home root 1 by root 2. Kiman hobo? 1 by root 2 multiplied by sin x is equal to. So yet minus 2 ase. It means root 2 into root 2 divided by root 2 sin x. Root 2 cancel is equal to minus root 2 sin x is equal to right hand side. Ekhinit sin pi by 4 value likhisu 1 by root 2. ঠিক আছে এটো হল এটো বুজি পাইছা এটো sin 3 pi by 4 টক লিখিছো sin pi minus pi by 4 তো sin 180 degree minus theta তো sin theta ঠিক আছে question number 11 কইলো next মই এটা তোমাক question number 13 টু কইছো question number 13 prove that cos square twice x minus cos square 6x is equal to sin 4x multiplied by sin 8x. Whole proof. Left hand side equal to cos square twice x minus cos square 6x. এতিয়া আমি a square minus b square minus b square তার মানে আসলে কি আমরা a square minus b square equal to a plus b multiplied by a minus b এটা apply করিম cos twice x plus cos 6x multiplied by cos twice x minus cos 6x a plus b into a minus b ঠিক আছে এতিয়া আমি ফর্মুলা পঢ়িছিলো since cos a plus cos b equal to 2 cos a plus b by 2 cos a plus b divided by 2 multiplied by cos a minus b divided by 2 এটা হেতু আছিল আৰু এটা আমি পঢ়িছিলো cos a minus cos b equal to minus 2 sin a plus b divided by 2 multiplied by sin a minus b divided by 2 হল এই দুটা ফর্মুলা আমি ইয়াত এপ্লাই কৰিম ঠিক আছে cos a plus cos b equal to 2 cos a plus b by 2 multiplied by cos a minus b by 2 cos a minus cos b equal to minus 2 sin a plus b by 2 multiplied by sin a minus b by 2 ইয়াত চেঞ্জ নিদিকে তোমালোকে ওইনডেড লিখি ব্র্যাকেট নিদিয়াকেও লিখিব পাৰা হল is equal to এটা ইকুয়াল তো ইকুয়াল লিখিম এটো ইকুয়াল তো एक्चुअली তো cos a plus cos b প্রথমটোৰ কাৰণে 2 cos a plus b by 2 multiplied by cos a minus b by 2 গতিকে কি হ'ব ইয়াত 2 cos a plus b cos a plus cos b এটো ধৰি লৈছো মই cos a example লিখিবা পানে b গতিকে 2 cos a plus b by 2 মানে twice x plus 6x divided by 2 multiplied by cos a minus b by 2 twice x minus 6x divided by 2 হল প্রথমটোৰ কাৰণে আমাৰ হৈ গল cos a minus cos b তাৰ মানে আসলে minus 2 sin a plus b by 2 multiplied by sin a minus b by 2 huh 2 cos a plus b by 2 multiplied by cos a minus b minus 2 sin a plus b by 2 multiplied by sin a minus b by 2 ঠিক আছে এতিয়া মই ওপৰটো সাফা কৰিছো
is equal to 2 cos twice x plus 6x 8x by 2. So 2 cos 4x multiplied by cos twice x minus 6x minus 4x by 2 minus twice x multiplied by minus 2 sin twice x plus 6x 8x by 2. So 4x multiplied by twice x minus 6x minus 4x by 2. So sin minus twice x is equal to 2 cos 4x multiplied by cos twice x. Kila likhisu cos of to minus twice x asile kila likhilo etu ইয়াৰ ৰিজনটো হ'ল আমি কৈ আইছো cos of minus theta is equal to plus cos theta sin of minus theta is equal to minus sin theta. এবাৰ তোমালোকে সাইডত লিখিবা ঠিক আছে. So cos of minus theta plus cos theta multiplied by sin of minus theta minus sin theta. तो हेतु minus और हेतु minus से plus हो जाबो. Sin of minus theta पर minus sin theta आइबो माने minus sin twice x multiplied by 2. तो minus से plus. तो 2 sin 4x multiplied by sin twice x. ঠিক আছে ये करो. এতিয়া আমি পঢ়ি আইছো sin twice x equal to 2 sin x cos x. Sin twice x equal to 2 sin x cos x. এতিয়া আমি এখানে কি কৰিম ইয়াত cos sin একেলগে angle 4x একেলগে লিখিম 2 cos 4x multiplied by sin 4x. এই sin 4x তো ইয়াৰ লগত মাল্টিপ্লাই কৰিলো multiplied by ইয়াত কি থাকি গল twice x a2 to ইয়াৰ লগত লিখিলো a2 to ইয়াৰ লগত লিখিম 2 cos twice x multiplied by sin twice x whole is equal to. এতিয়া আমি পঢ়িছো sin twice x equal to 2 sin x cos x. গতিকে 2 sin x cos এবাৰ মই লিখি লৈছো 2 sin x তোমালোকৰ খেলিমেলি লাগিব পাৰে 2 sin x cos x 2 sin x cos x is equal to এটা 2 sin a cos a 2 sin a cos মানে sin of twice a ইয়াতো হ'ব sin of twice a মানে কিমান 4x গতিকে 4x multiplied by 2 sin a cos a এটো a সামনে হ'ব sin of twice a is equal to sin 8x multiplied by sin 4x is equal to right hand side. ঠিক আছে হ'ব next তোমালোক question of 15 to কৈছো prove that cot 4x multiplied by sin 5x is equal to cot x multiplied by sin 5x minus sin 5x. Whole proof. Left hand side equal to cot 4x sin multiplied by sin 5x plus sin 5x is equal to cot 4x to baro eneko rakhichu eta line cot 4x etia sin a plus sin b mane asile 2 sin a plus b by 2 multiplied by cos a minus b by 2 goti ki asle 2 sin a plus b by 2 multiplied by cos a minus b by 2 is equal to cot or relation asle cos or sin logo to cot 4x mane tak likhibo paro cos 4x divided by sin 4x cos by sin it is cot so it over 2 sin
5x plus thrice x 8x by 2 multiplied by cos 5x minus thrice x twice x by 2 is equal to 2 4s are 8 2 1s are 2 গতিকে cos 4x by sin 4x ইয়াত থাকিলে 2 sin 4x multiplied by cos x so sin 4x cancel gone is equal to 2 cos 4x multiplied by cos x আমাৰ right hand side to নোলালে কিন্তু এতিয়া আমি কি কৰিম ইয়াৰ পৰা আমি এটো পাৰ্ট উলিয়াব নোৱাৰো গতিকে আমি right hand side to extract কৰিম আকৌ right hand side to কৰি যদি এটো পাও তেতিয়া left right equal এতিয়া right hand side to কৰিম ইয়াত cot x sin 5x minus sin thrice x is equal to cot x sin a minus sin b it was 2 cos a plus b by 2 2 cos a plus b by 2 multiplied by sin a minus b by 2 is equal to cot x means cos x by sin x 2 cos 5x plus thrice x 8x by 2 to 4x multiplied by 5x minus thrice x twice x by 2 so it will be sin x so sin x cancel go is equal to 2 cos 4x multiplied by cos x therefore left hand side equal to right hand side etu nai po ami cos 4x etu equal etu nai pa kintu ami ki koilu etu extra e koilu to etu extra e koilu etu paisilu আর এটু আকৌ এক্সট্রা এ কইলো রাইট হ্যান্ড সাইড টু তেতিয়া এটু পাল মানে লেফট রাইট ইকুয়াল সো এটুটা ইকুয়াল নেক্সট তোমালোকক কোয়েশ্চন নম্বৰ 19 টু কৈছো Question number 19 to question. Question number 19 is like prove that sin x minus sin thrice x. Sin x minus sin thrice x divided by sin square x minus cos square x is equal to 2 sin x. Sin x minus sin x divided by sin square x minus cos square x equal to 2 sin x. So proof left hand side equal. Sin x minus sin thrice x divided by sin square x minus cos square x whole is equal to sin a minus sin b. Sin a minus sin b is like 2 cos a plus b by 2 multiplied by sin a minus b divided by 2 sin square x minus cos square x mane minus cos of twice x cos square x minus sin square x is like cos of twice x so sin square x minus cos square x hobo minus cos of twice x is equal to 2 cos x plus twice x 4x by 2 so twice x multiplied by sin x minus twice x minus twice x by 2 so वो sin of minus x minus cos of twice x like cos twice x cancel go is equal to sin of minus theta sin minus theta is equal to minus sin theta is equal to minus 2 sin x divided by minus 1 so minus minus cancel is equal to keep on 2 sin x is equal to আমি কি পালো minus minus cancel গল 2 sin x is equal to right hand side
হ'ব ओके थैंक यू আজি ভিডিঅ'টো মই ইমানতে সামৰিছোঁ তোমালোকে নেক্সট ক্লাছত আজি যিখিনি কৰিলোঁ শিকালোঁ অনলাইন ক্লাছ তোমালোকে সুধিবা ডাউট থাকিলে কিবা ঠিক আছে দুটামান থাকি গ'ল আৰু নেক্সট ক্লাছত মই কৰিম তাৰপিছত তোমাৰ এক্সাৰচাইজ 3 আৰু হোমৱৰ্ক তোমালোকৰ যোনখিনি এৰি থৈ গৈছোঁ সেইখিনি হোমৱৰ্ক কৰিবা মই এতিয়া কুৱেশ্যন নম্বৰ ডাইৰেক্ট 11 কৰিলোঁ তাৰ আগত মই এৰি দিলোঁ 7 8 9 10 এইবোৰ অকণ সহজ কাৰণে এৰি দিছোঁ তো সেইবোৰ কৰিবা 11টো কৰিলোঁ 12টো কৰিবা তোমালোকে মই 13 কৰি দিলোঁ 14 তোমালোকে কৰিবা 15 মই কৰি দিছোঁ 16 কৰিবা তোমালোকে 17 কৰিবা 18 কৰিবা মই 19টো কৰি দিছোঁ 21 22 যদি পাৰা কৰিবা 23টো মই কৰাই দিম আৰু 25টো মই কৰাই দিম হোমৱৰ্ক কৰিবা নেক্সট ক্লাছত মই এই দুটা আছে কৰি পৰা মই নেক্সট চেপ্টাৰটো তোমালোকৰ ট্ৰিগোনোমেট্ৰি লাষ্ট চেপ্টাৰ তো জেনেৰেল সলিউশন আছে সেইখিনি মই কৰিম ঠিক আছে ওকে থ্যাংক ইউ